इथे वन बेडोटी हमारा सबका खेला ग्रामुट खेला हैंडरेट खेला ताश खेला मैं यूं शेल्सी लिबाबू साब्बा आसिनेल मेसिटी एमसीटी शिम्पी लीग प्रीमियर लीग रोनाल्डो मेक्सी सला बोली हो हालाइना बोली हो जे प्लेयर अलर बॉल क्लास आर इथे गुना बोली गुत्तु बोली लुकाई गुत्तो ने देह भांग गुत्तो या लुकाई गोर ने देह भांगोर दिया ने इतारी इते होदी नहनो गुना न ताज मोबाइलर नाच गान खेल कूद तमाशा खेला वगैरह इनर फीसा वरन दारा एने काने बादो तारार सिना तू गरो तू बलग तू देश तू ने लिये गोई जे बादतान बायो दुस्तार बुजुर्गो इबादतान नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अफजलुल इबादती तिलावतिल कुरान नमाज दुरात जुरन नमाज सरियात असर नमाज सरियात मगरिब नमाज तिरात ऐशा नमाज सरियात जुमा नमाज दुरात जनाजा नमाज सात तकबीर जनाजा नमाज कत तकबीर सात तकबीर इन फरज हाजता আসলিয়ার বাদে জাতু ঠিয়া থাকে এ মানুষ বাতু শতকরা আড়াই টিয়া আধারে 65 লাখে 2,500 টাকা ধরে যাকাত দান ফরজ টিয়া বোঝা বেশি থাকি বাদে রাস্তার সুযোগ পাই দইলে জীবন আম্মাকে একবার খরচ করার নান ফরজ রমজান তিরুরোজা ফরজ ইন ফরজ ফরজ ইবাদত বাদে হুদুন নফলি ইবাদত আছে বুঝছেন না নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতে ফরজ ইবাদত বাদে যে দুন নফলি ইবাদত আছে এই নফলি ইবাদতর ভিতরে বেশি ফজিলতওয়ালা ইবাদত হইদি সওয়াবওয়ালা ইবাদত হইদি বাজ্জা ইবাদত হইদি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতে কুরআন তেলাওয়াত করা সুবহানাল্লাহ।